बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। हुदहुद किसे कहते हैं? हुदहुद लकड़ी क्यों काटता है और ये दूर दराज से उड़ते हुए पानी कैसे तलाश कर लेता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का आपस में क्या ताल्लुक है? हुदहुद के सर के बाल ऊपर को क्यों खड़े होते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब में आज हम आपको एक ऐसी तहकीकी और मालूमाती वीडियो फराहम करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हुदहुद एक खूबसूरत और इंसान दोस्त परिंदा है। हुदहुद अनाज और फल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े खाकर गुजारा करता है और फसल को कीड़ों से महफूज रखता है। ये उन खुशनसीब जानवरों और परिंदों की सफ में शामिल है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरतुल नमल की आयत नंबर 20 ता 21 में इरशाद फरमाया गया है। नाज़रीन, हुदहुद अपना घर दरख्तों के सुराखों और चट्टानों में बनाता है। हुदहुद घोंसले में अपना फुजला बखेरते हैं ताकि इसकी बदबू से दूसरे परिंदे वहां ना आ सकें। हुदहुद जब अपना घर बनाता है तो वहां फिर दूसरे को ठहरने नहीं देता, क्योंकि वो फिर इसका इलाका बन जाता है। अगर कोई दूसरा हुदहुद वहां अपना घोंसला तमीर करने की कोशिश करे तो दोनों हुदहुद में जंग छिड़ जाती है और कभी कभार लड़ते हुए किसी हुदहुद की आंख में चोंच लग जाए तो इसकी आंख पे ज़ाया होने का खदशा होता है। और नाज़रीन, हुदहुद की आवाज़ इटली में बहारी आमद का ऐलान समझा जाती है। और हुदहुद वो वाहिद परिंदा है जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार शादी करता है और अपने जीवन साथी की वफात के बाद अकेले ही ज़िंदगी गुजारना पसंद करता है। हुदहुद अपनी माता को मेहर में खाने की कोई चीज़ पेश करता है और अगर वो इसे खा ले तो इसका मतलब ये है कि वो शादी के लिए राज़ी है। फिर नर इस मादा को अपने घोंसले की तरफ ले जाता है जो अक्सर औकात किसी दरख्त में सुराख करके बनाया होता है, और अगर इसे घर पसंद आ जाए तो दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। माता अमूमन हर मौसम में 6 से 8 अंडे देती है और बच्चे पैदा होने के बाद बारी बारी अपने बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि दोनों में से किसी को भी खाने की कोई चीज़ मिल जाए तो वो अकेले नहीं खाते, बल्कि दोनों के इकट्ठा होने के बाद ही इसे खाते हैं। हुदहुद की छठी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि वो ज़मीन के ऊपर से ही पानी को महसूस कर लेता है, और इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे ज़ेरे ज़मीन पानी ढूंढने का काम लिया था। हुदहुद हज़ारों मील का सफ़र बगैर रुके तय करने की ताकत रखता है, और इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दूसरे मुल्क मलका बल्कीस के पास ख़त देकर भेजा था। हुदहुद की अज़दवाजी ज़िंदगी आज के दौर के इंसानों के लिए एक मिसाल है कि वो अक्ल ना रखने के बावजूद भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, और इंसानों के आपस के झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। और नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बातचीत का जिक्र कुछ इस तरह बयान किया गया कि एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरे जाओ जलाल के साथ तशरीफ़ फरमा रहे थे। वहाँ पर दूसरे इंसानों, जन्नात, हवानात के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन परिंदों में हुदहुद मौजूद न था। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत नंबर 31 में फरमाया गया कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता। अगर वो वाकई ही गैर हाजिर है तो इसको सख्त सज़ा दूंगा या फिर इसको ज़िबा कर डालूंगा। अव्वल ये कि वो अपनी गैर हाज़िरी की माकूल वजह बयान करे। दर हकीकत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गैर हाज़िरी की सूरत में एक तरफ फ़ैसला देने की बजाय खिलाफ वर्जी साबित हो जाने पर सज़ा की तनबीह की है, और अपनी इस तनबीह में भी 2 मराहल को बयान किया। जो जुर्म की नोयत के मुताबिक एक मरहला बगैर मौत की सज़ा है और दूसरा सज़ाए मौत का मरहला है, और साथ में ये भी वाज़ह कर दिया कि इन्हें अपनी हुकूमत और ताकत का गुमान नहीं था, बल्कि अगर एक कमज़ोर सा परिंदा भी माकूल और वाज़ह दलील पेश करे तो वो इसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी गज़ब में थे कि हुदहुद हाज़िर हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल पर कहने लगा कि मैं एक यकीनी खबर लाया हूँ जिसे आप नहीं जानते, और वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलका हुक्मरानी करती है जिसका नाम बल्कीस है। अल्लाह ने इसको सब कुछ दे रखा है और इसका तख्त नहायत अज़ीमुश्शान है। मलका और उसकी कौम सूरज की पूजा करती हैं। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत नहीं करते, बल्कि शैतान ने इनकी सूरज परस्ती को इनके लिए खुशनुमा बनाया हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब यह खबर सुनी तो फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी इल्म हो जाएगा। मेरा यह ख़त ले जा और वो मलका को पहुंचा और इंतज़ार कर के वो इसका क्या जवाब देती हैं। हुदहुद ख़त लेकर उड़ा और ख़त मलका के सामने फेंक दिया। मलका ने ख़त पढ़ा और अहले दरबार से कहने लगी कि अभी अभी ये ख़त सुलेमान की जानब से आया है कि जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है।
خط کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابعداری کرنے کے لیے آ جاؤ۔ وزیروں و مشیروں نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھے فیصلہ فرما دے۔ ملکہ نے کہا بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجوں جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں۔ اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں گے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اگر واقعی ہی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتحہ بادشاہوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اس لیے یہ میں مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں، اور اس سے امتحان ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں، اور اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا یہ ہدیہ اور میرے تحائف قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو وہ میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ سبا کی ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سارے جواہرات بھی ایک خط کے ہمراہ بھیج دیے۔ اور ہدہد نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا اور دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تجھے دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر سارا معاملہ بلقیس کو سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کو دیکھ کر ان کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنی دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اور ناظرین، ہدہد کی ایک اور خاصیت جو کہ بہت مشہور ہے کہ یہ اپنی چونچ کے ساتھ لکڑی کو کاٹتا ہے۔ یہ لکڑی کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ چڑھ جاتا ہے اور اپنی چونچ کے ساتھ لکڑی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور جس سے اس کی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، اور اسی ٹک ٹک کی وجہ سے یہ آپس میں پیغام رسانے کا عمل بھی کرتے ہیں، اور لکڑی کاٹنے کے عمل کے دوران یہ درخت کے کیڑوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کیڑوں کو اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہدہد کے سر کے اوپر ایک پرن نما تاج ہوتا ہے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دربار میں غیر حاضر پایا تو عقاب کو بھیجا کہ جاؤ ہدہد کو لے کر آؤ، اور جب عقاب نے ہدہد کو وادی سبا میں دیکھا تو غصے سے سر کے بالوں سے پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ہدہد کے وہ سر کے بال ایک پر کی نما ہوتے ہیں جو اوپر کی جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔